बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। अरबी ख़त नसख़ तर्ज़ सफ़ी तख्ते नंबर 5 मुरक्कबात के ज़ेल में आज हमारी 12वीं वीडियो है जो स्वाद और छोटे काफ पर मुश्तमिल है। स्वाद से मुराद स्वाद और ज़वाद है, दोनों में सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है और इसमें जो तब्दीली आती है बुनियादी तब्दीली उसके गुन्ने में आती है। और गुन्ने में तब्दीली इस तरह आती है कि जब स्वाद अलिफ के साथ दाल काफ लाम अलिफ ला और लाम के साथ हो तो उसका गुन्ना इस तरह प्लेट नुमा शक्ल इख्तियार कर लेता है। आप इसको देख सकते हैं। और अगर स्वाद हा के साथ हो, मीम के साथ हो या लंबी या के साथ हो तो उसका गुन्ना बजाय प्लेट नुमा के ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, इस तरह शक्ल इख्तियार कर लेता है। बकिया हरूफ के साथ कभी एक दंदान की शक्ल में अपने आप को ज़ाहिर करता है और कभी कभार नशिस्त और कुर्सी की शक्ल में और सीट की शक्ल में अपने आप को डाल देता है। काफ में कोई तब्दीली नहीं आती है। इसको कहाँ पे लिखेंगे स्वाद को बस ये जो लाइन है सतर तकरीबन 3 कत या 3.5 कत ऊपर इसको लग देते हैं। इसकी अंदरूनी जो शक्ल होगी वो तिकोनी होगी इस तरह, और बाहर से इस तरह एक पट्टी है, फिर उस तरह ऊपर एक और पट्टी है। यानी इस तरह अगर आप कह दें कि इस तरह एक हम शक्ल बना देते हैं, फिर ऊपर जब छोटी पे चले जाते हैं इसका टुकड़ा और फिर टुकड़ा इस तरह नीचे लेके आते हैं और फिर इसके बाद इसको घुमाना शुरू कर देते हैं तो अंदरूनी तौर पर एक तिकोनी शक्ल इस तरह एक बन जाती है। फिर इसमें से एक इस तरह नीचे एक चोंच निकाल देते हैं। चोंच के बाद फिर ये हिस्सा ऊपर थोड़ा सा लेके आते हैं और ये मुकम्मल होता है। और फिर यहाँ पर एक बारीक सा टुकड़ा, फिर यहाँ पे दोबारा एक टुकड़ा बना देते हैं और फिर फ़ौरन ऊपर काफ की तरफ चले जाते हैं। और काफ का ये जो हिस्सा है थोड़ा सा माइल है, झुका हुआ है उल्टे हाथ की तरफ, यानी इस तरफ। फिर इसके बाद इसके साथ ये जो आखिरी हिस्सा है ये गोलाई माइल है, इसको हम नीचे इस तरह नहीं बनाएंगे बल्कि इसके करीब ही थोड़ा सा इसको गोलाई दे देंगे। मामूली सी गोलाई, यानी सीधी नहीं है, ये काफ सीधा नहीं है बल्कि थोड़ी सी मामूली सी गोलाई है। और फिर इसके बाद आखिरी कुंडा है। इसकी पैमाइश भी इंशाल्लाह हम बता देंगे। अंदरूनी पैमाइश ये स्वाद की लंबाई के अतबार से 2.5 कत है और चौड़ाई के अतबार से पूरा कत है। ये 3 कत या 3 नुक्ते है और ये ऊपर एक नुक्ता है और ये जो फासला है ये भी एक नुक्ता है। फिर ये जो प्याला है या इस तरह इसका जो गुन्ना है जिसके मुतालिक हमने पूरी तफसील बता दी, ये 1.5 नुक्ता है और ऊपर जो इसका जो अलिफनुमा शक्ल है ये 3 कत है। फिर ये जो काफ है ये तकरीबन 4 या 5 कत इसकी लंबाई होती है और 1 कत इसकी गहराई होती है। तो अब हम शुरू करते हैं दूसरा स्वाद और काफ और तफसील के साथ अमली तौर पर इंशाअल्लाह आपके सामने बता देते हैं। तो हमारा तरीका ये है, आपके साथ हमसे रोज़ाना के अतबार से मिलते रहते हैं और वो ये है कि इस तरह 4 कत लगा देते हैं कम स्याही के साथ। हमने स्याही टिश्यू पेपर के साथ खुश्क कर दिया है और फिर इसके बाद इस तरह 2 कत ऊपर, तो ये लंबाई हो जाएगी। और ये काफ स्वाद की जो ऊंचाई है, ऊंचाई के अतबार से फिर हम कलम को इस तरह सीधा पकड़ लेते हैं और अंदर से बाहर की तरफ और बाहर के साथ साथ ऊपर भी चले जाते हैं। जो इस लाइन के ऊपर ही खड़े होते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे हम रुक जाते हैं। फिर यहाँ पर एक थोड़ा सा टुकड़ा बना देते हैं और टुकड़ा बनाते ही थोड़ा सा इसको फिर धक्का दे देते हैं और इस तरह थोड़ा सा कलम तिरछा करके, और जो ही ये नुक्ता इसके करीब पहुँचे तो इसके बाद हमने इसको नीचे की तरफ लाना है। जो ही इसके करीब पहुँचेंगे, दोबारा मैं बना देता हूँ, 1 2 3 4। ये देखें ये इधर मुकम्मल हुआ, थोड़ा सा और धक्का दे देते हैं और फिर इसके बाद ये टुकड़ा बना देते हैं। ये टुकड़ा तकरीबन 1.25 कत या 1.5 कत इस तरह ये बनता है। थोड़ा सा इसको हम लंबा कर देते हैं और फिर इसके बाद कलम को मोड़ देते हैं और मोड़ते ही नीचे भी आ जाते हैं और कलम को मोटा भी कर देते हैं।
جو ہی جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، یہاں اس لکیر سے، اس خط سے اس تک پہنچیں گے تو اس کے بعد قلم کو موڑنا شروع کر دیں گے، اور جو ہی اس کے قریب پہنچیں گے اس میں سے نکال دیں گے اور اوپر والا نوک استعمال کر دیں گے، اور یہ نوک آہستہ آہستہ یہ جو چونچ ہے اس کو بھی اس میں سے نکال دیں گے، تو یہ جو حصہ ہے یہ اس کی سیدھ میں ہو اور سیدھا ہو، جس طرح یہ سیدھا ہے۔ تو یہ جس طرح یہ علاقہ کا پتلا ہے تو اس طرح اس میں سے پھر اس کا جو غنہ ہے وہ بھی اس طرح معمولی سن پتلا نکال دیتے ہیں، اور دیکھو قلم کا رخ میں نے تبدیل کر دیا ہے، اور تو سا ترچا میں استعمال کر رہا ہوں، اوپر بھی قلم کو لے کے جا رہا ہوں، دیکھو یہاں پہ۔ تو یہ علاقہ جو ہے یہ تھوڑا سا پتلا ہونا چاہیے، یہ تھوڑا سا مجھ سے غلطی ہو گئی، موٹا ہو گیا۔ بہرحال یہ 3 قط، یہ 1.5 قط، اور پھر یہ 2 قط، اور یہ لمبائی 2.5 قط ہے، 2 صحیح 1/2 ہے، چوڑائی 1 قط ہے۔ یہ نقطے کے اعتبار سے یہ 2.5 نقطہ ہے، یہ اوپر 3 یا 4۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس کا حصہ اس کے ساتھ اس کے قریب لا کے جو ہی اس کے قریب پہنچیں گے تو اس کے قریب پھر اس میں سے کاف کا دوسرا حصہ اس میں سے نکال دیتے ہیں، لیکن معمولی سی گولائی دیتے ہیں، اور پھر آخری جو کنڈا نما حصہ ہے اس کو معمولی سے اٹھا دیتے ہیں۔ بس یہ دیکھو معمولی سا اٹھانے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ معمولی سا اس کو ہم اوپر بنا دیتے ہیں، تو اس کی جو گہرائی ہو جائے گی وہ تقریباً 1 نقطے کے برابر ہو جائے گی، اور جو لمبائی ہوگی تو وہ 5 قط یہ لمبائی ہو جائے گی، اور یہ تھوڑا سا برچنما شکل یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے بنائی ہے۔ تو یہ اس میں ضروری حصہ ہے، یہ اس میں ضروری حصہ ہے۔ تو یہ جو موٹائی ہوگی تقریباً نصف قط ہوگی، یہ والی ہم نے پہلے بتایا تھا کہ موٹا نہیں بلکہ ایک ترچا قلم رکھتے ہی اس طرح ہمیں اس کو بنانا ہے۔ یہ حصہ میں دوبارہ بنا رہا ہوں تاکہ بہت زیادہ واضح ہو جائے، بغیر کسی نقشے کے۔ چلو میں بنا دیتا ہوں، اور پھر یہ والا حصہ دیکھیں، یہاں پہ تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے، یہ بہت مشکل سے بنتا ہے، اور پھر یہاں پر دیکھیں قلم نے اس طرح استعمال کر دیا، دیکھیے یہاں پر، پھر اس کے بعد ہمیں اس کو موٹا کرنا ہے۔ آرام آرام سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں، اور پھر اس میں سے یہ نوک نکال سکتے ہیں، یہ دیکھیں آرام آرام سے۔ پھر یہاں اس کے قریب اس کے آخری حصہ کا جو ہے اس میں سے جدا کر کے اس کو ہم نے بنانا ہے۔ تو اس کے اوپر پھر ہم نے نشانات لگانے ہیں کاف کے، دیکھیے یہاں پر ہم نے یہ بنا دیا۔ زبر زیر بھی آپ اس پہ لگا سکتے ہیں، تو یہ زبر ہے، شروع سے موٹا ہے، تھوڑا سا یہاں پہ گول ہے، اور آخر میں تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے، دیکھیں یہاں پر۔ اور یہ سکون کی علامت ہے، دیکھیں یہاں پر نکل گیا، تھوڑا سا یہ حصہ نیچے ہوگا اس میں سے۔ تو قلم کے ساتھ ہم اگر بنانا چاہیں یعنی کٹ پین کے ساتھ تو وہ بھی اسی طریقے پہ بنا دیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آرام آرام سے یہ دیکھیں، قلم کا نوک استعمال کر دیا، پھر یہاں پر نیچے آ کے پھر یہاں پر اس کو اٹھا کے اور اسی کے قریب لا کے یہ حصہ گولائی کی شکل میں، نہ گول ہے نہ سیدھا ہے بلکہ گولائی ہم نے تھوڑی سی دی ہے۔ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ایک گول ہوتا ہے ایک گولائی ہوتی ہے، تو نہ سیدھا ہے یہ حصہ اور نہ گول ہے بلکہ معمولی سی گولائی ہے، دیکھیں آپ، سیدھی نہیں ہے اور نہ بالکل گولائی شکل ہے، اور اس پہ بھی آپ یہ نشانات لگا سکتے ہیں۔ مارکر کے ساتھ کس طرح لکھیں گے، تو مارکر بھی یہی طریقہ چاہتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم لکھ دیتے ہیں
थोड़ा सा रुकेंगे और ये हिस्सा बना देंगे और फिर इसी के करीब फिर यहाँ पर ये नोक इस्तेमाल कर दिया, देखें, और फिर ये देखें, ये सीधा करके, यानी वक्फे वक्फे से तसल्ली के साथ, स्पीड नहीं लगानी है। बॉल पेन के साथ भी इसी तरीके पे और उस पर ज़्यादा मशक करनी है। देखिए यहाँ पर, और फिर ये थोड़ा सा नीचे आके और ये स्वाद काफ का मरकब बन गया। आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और आप जब कमेंट करते हैं, ख़ासकर मुस्बत कमेंट, खुशी होती है, आप इसको शेयर भी कीजिए। इतना तो बनता है कि आप एक लाइक भी दे दें, शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।